Hachi Daniela maxaafan tammanne isiniyan hastamappe biide hastamanne na'a gakkanawu de'iyaagan baasettidi Maqaabiyoone Abiyootiya woykko wolqqaama metuwaa tuggaa yaagiyaagan huuphe yohuwan be'ana. Adussa huuphe yoho gidenne Maqaabiyaane Abiyootiyanne woykko wolqqaama metuwaa yaagiyaagaa tuggaa yaagiyaagaa be'ana. Ayba nababiidde diyo? Nu nababiyo xuufee guuttaa xuura gidenne issi iita Giriike kawuwaa Antaykes oyddanttuwaa geetettida bana Giifans yaagidi sunttiis. Ayyo kumetta sunttay Antaykes oyddanttuwaa woykko Epipans yaagetees. Epipans giyooge woygiyooge? Xoossaa qonccettaa yaagiyoogaa. Bana eeqatuyyo qonccettaa yaagidi sunttiis. I bana barkka taani Xoossaa yaagidde dees. Taani Xoossaa yaagidde dees. Hegaa gishshawu ooni erii ha Seelusiide kawotaa wode keehi iita kawoti diyoogaa bessees. Ha'i xuufee hachchiige ha asi sinttappe I oottiyoobaassi hananabaa yootiidde dees. Hagee hachchi nunaara ha bitaniya ayba gaytottidi nu ayssi ha bitaniya tamaariyo gaanawu danddayoos. Koyruwani wozetta haydaa issuwappe issuwaa kaalliya timirttiyan usuppunttuwaa giddon dees. Hachchi nu erana bessiyo issibaa dees. Geeshsha Matsaafay wurssettaa wodiyaaban haniya gita paaciyabaa yootees. Wurssettaykka nu wurssettawu gakkiyode hegawu giigana bessiyoogaakka Xoossaa qaalay yootees. Gita metuwaabaa gita macarashan yaana tuggaabaassi nuuyyo daro markkay baawa. Ha bitaniya aysuwa wode hanidabay Antiyookes oyddanttoy Giifans yaagidi ekkanawu danddayoos. Hegaassa wurssetta layttan yiya Kiristoosaara eqettiyaagaa hiraagaa erana bessees. Yaatiyo gishshawu a de'oy I Kiristoosaara eqettiyaagee ay malatiyaakko odees. Koyroy gita tuggay aybee? Koyro ane hagaabaa haasayoos. Issi wode 7 layttaa gita metuwaa yaagiyaagee dees. Daaneela matsaafan ammaniya asaassikka hagaa mala gita metoy gita tuggay gakkana danddayiyoogaa 7 laytta yaagi odees. Sa'ay doomettoosappe doommidi hagaa mala iitabay hani erennaagaa yaagees. Maatiyoosan 24:29 Yesuusi hagaadan yaagees. He wodiyan sa'ay doomettoosappe hachchi gakkanaashin hanibeenna gita tuggay hanana yaagees. Hagee gita poluwaa tuggaabaa yootees. Yesuusi yaanaappe kase yaaga 7 laytta tuggaa. Hagee ubbaykka iita. Naa'antto shaahuwani woykko 3 laytta baggaa naa'anttuwani aadhdhida iita gidees ha tuggay giyoogaa. Daaneelikka Daaneelan 927 I tinbbitiya odooge hagaa. Daro tuura qassi issi saaminttawu maachchaa maacees. Issi maachchaa issi saamintta gallassa gidokkona. Issi 7 laytta giyoogaa hegee. He 7 laytta gidenne hagan oonee de'ay? Ha wontta Antikirist Kiristoosaara eqettiyaagaa yaagiyoogaa. Kiristoosa teqawoomee daro tuura issi saaminttaassi geetettidi denddidoogaadan maachchaa wottees. Saaminttaayyo baggan qassi yarshuwaanne qassi kattaa qurbaane essees. Qassi kabbaade wolqqaama metuwaa. Yarshuwaa essanaadan oottees. Hagan be'eeta. Qassi saaminttaa wurssettan I ay oottiyaakko yarshuwaanne qassi mabaa essees. Hachchi de'iya hanotan qassi yarshoynne qassi Xoossawu immiyoobay mabay aybee? 7 layttatu gidduwan ubbaa essees. 3 laytta baggan qassi iita gidiyoogaa yooti tuggati iita gidiyoogaa kaseppe aadhdhidi iita gidiyoogaa. Koyroy issi 3 laytta baggaa. Hagee be'ettana koshshees. 7 laytta gita tuggaa woykko bashshaa
Naa'anto baggan qassi mule goynuwa essiyogaa. Naa'anto he saatiyan woossiyo keettaa baana danddayokko. Qaalay odettenna. Tamaarido qaalaakka nu wozanan diyagaa xalla ekkeettes, oyqqettes. Ha wurssetta 3 laytta baggaa giddon diyageeti he saatiyan paacee wolqqaama. Maatiyoosan 24 be'ikko Yesuus Kiristtoosi wurssettaa wodiyaabaa tamarissiyo timirttiyan ha sohuwaabaa nuuni haasayiiddi dookko. Shin qantta kuushshaa immoos. Maatiyoosan 24 koyro bagga 3 laytta baggatiyageeta. Qassi naa'anttoy Maatiyoosa 24 gakkanawu diyagee naa'antto 3 laytta baggaagaa odes. Ha 7 gallassaa 7 saaminttaa naa"awu shaakkees. Maatiyos misiraachuwan 15ppe biidi naa'antto 3 laytta baggan doomettay aybakko, aybin doommiyakko, aybin doomettiyakko bessees. Xikisee woygi? Maatiyoosan 24 hegaayyo nabiya Daaneelan odettida bashshaa tunatettay geeshsha sohuwan I eqqin be'iyode nababiya asay akeekite yaagees. Ane esuwa nababite. Ambbaabee hegee aybakko akeeko. Yesuusi giidde diyogee qassi wurssettaa poloy woykko naa'antto heezzantto laytta baggay doomettidaa gidiyogaa erissees. Hagee bashshaa tunatettay geeshsha sohuwan I eqqidi I ay oottii? I giyo qaalati wolqqaama. Ha sohuwan odettabay kabbaada. Hegaa gishshaassa Anttaayikes oyddanttoy I ay oottiyakkonne qonccissanawu biyo ogiya aassidoogee. Hachchi xuufiya giddon Daaneelan 11 payduwa 30 hagaa bashshaa tunatettaa giigissiya asabaa odes. Hagan Anttaayikes oyddanttoy I ay oottidaakko be'anawu danddayoos. Hagee Anttaayikes oyddanttoy oonee? I oonee? Giriike wodiyan iita kawuwa. Seleusiide kawotaara gayttees. Seleusiide kawotaa siraataa ogee he keettaa kawotay dariya baggay he wode hegaa ha asa gaasuwan 175 Yesuus Kiristtoosa yeletaappe kaseppe doommidi 163 Yesuus Kiristtoosa yeletaappe kase diya wodiyan kawotis. Daaneelan qonccidoogaadhaan. Ayihuda goynuwa ubbaa teqqees. Xoossawu goynniyogaa diggees. Sambbataa naagennaadan diggees. Hachchi woggaa gallassaa Sambbataan nu bonchcheettes dokko. Ayihudati qaxxarettennaadan diggees. Qassi hara ammanuwa qaattayeti qaaxxenna mala diggees. Muliyakka diggees. 167 Yesuus Kiristtoosappe kase layttan bashshaa tunatettaa essiis. Zeus yaagiyo misiliya essiis. Ziyos giyo. Ziyoosa Giriike eeqaa ereeta dekkete? Ziyoosa eeqaa misiliya geeshsha sohuwan essiis. Ha asi Ziyoosa qassi mabiraqiya xomppee de'iyo wolqqanttaa xomppee de'iyo asa yaagidi essiis. Hegaa gaasuwan woossiyo keettan qeesetu xallay geliyo sohuwan ha bitaniya misiliya essiis. Asa ubbay qassi ayyo goynnanaadan azaziis, kiittiis. He Ziyoosi misilee geeshsha sohuwan 3 layttaassi 167 Yesuus Kiristtoosa yeletaappe kase 1604 layttaa gakkanawu takkis. Anttaayikes oyddanttoy de'iyo wode Israa'eeliyan 3 iita qeeseti doosona. Tiiseen, Menelawus, Alsimoos yaagiyageeti doosona. Hegeetikka bantta oosuwan biidosona. Jeseen qeesetu gadaawaa. Hegaappe qassi Menelawusi, hegaappe Alsimoosi, hegeeti ubbay
qeese gadaawata. Hageeti heezzaykka iita asa. Jeseen Antiyookes oyddantuwassi gubbuwa immis. Ba ishaa bollaani qeesatu gadaawa gidanaadan oottis. Antiyookes oyddantoy beete meqdesiya gelanawu kees Zoose eeqaa hegaa essana koyees yaagiyode Menaaliyoosi liqa kaa'iyode qeesatu gadaawa. Ya hashshu saro yaasa yaagiyode Antiyookoosi qiddusa qiddusaaniya ekki ehida asa. Geeshsha matsaafay odiyogaadan qeesatu xalaalay hegaa geliyosuwa. Hara oonnekka ayzaabee qiddusa qiddusaaniya gelanawu danddayenna. Eeqa goynuwa essana koyyiya asi shin hagaa ubbaa oottida kawuwara ubba wolqqaa demmanaadan daro miishshaa demmis. Arssimoosi qassi hegaa malabaakka oottis. Hagankka Antiyookes oyddantoy kawo gidido wode ha heezzu iita qeesatu gadaawati issi wodiyan de'idosona. Hagee Meqaabiyaane abiyootee polettidoogee hagee ha wodiyaana. Heezzantto Meqaabiyaane abiyootiya be'oosan Antiyookes oyddantoy Ze'oose misiliya essiyode keehippe yashshiya deexobay hanis. Hegeekka qassi yashshiyabaassi waanna xeera gakkin ha iita kawuwaassi wolqqaama I haariyo wode he wodiyan Ayhudati naa"an shaahettidosona. Issooti lo"ota, issooti qa iitata. Daaneeladan shemppuwa 11:32 qonccissiyogaadan 30 qaalatussi maachchaa iita oottiya qassi Xoossaakko simmees. Ha iita citay koyro cita. Antiyookes oyddantuwa ezggoosona, A kaalloosona. Naa"antto qassi Xoossaa eriyageeta. Wolqqaa bessoosona, qassi eqettiyageeta. Ubba wolqqan shociyageeta haaratuppe lo"o. Daaneela maxaafay 500 Yesuus Kiristtoosa yeletaappe kase gidiyode Meqaaben woykko Antiyookesee qassi 164 layttaa yeraana. Daaneeli giyobaa woykko Daaneeli odido tinbbitiyappe kase yaagiyogaa. 400 layttaappe kase. Ziyoose misiliya beete meqdesiyan eti wottiyode tunatettaa wotaadaratikka mule Israa'eeliya kiittis. Ubbaykka qassi goynnana mala qassi eta gaddadis. Qassi Moode yaagiya ambbaani issi qeeri keettaa keexxidosona. He saatiyan eti eqettidooge. Matatiyaas yaagiyo qeesee dees. Qeese. Seelosiido wotaadarati yiidi qassi Ayzaabe Xoossaa goynnanaadan oottiyode I qassi eqettiis, olettiis. Sohuwan shiiqida wotaadaratakka woris. Meqaabiyaane abiyootee doommiyo hegaana. Ha asi oottidobay bantta keettaa asaa deriya bolli kessidi asati qassi yedan olanaadan oottis. Shimmi guuggiya giyogaa olettanaadan oottidosona. Guuttanne koykko laafa citay de'iyode deriya bollan qosettanawu koyyeta. Xuma gidiyode woykko gita wolqqaamatuppe geemettanaassi giigibeenna wode darinkka olanawu danddayeta. Hegaadan oottidosona. Abiyootiyawukka doometta hegee. Shin Matatiyaasi abiyootiya doomettan hayqqis. I hayqqin Juudaas Makkaabiyoos yaagiyo heezzantto na'ay abiyootiya kaalettiyogaa doommis. Hegaassa Meqaabiyaane abiyootiya yaagiyo sunttay beettidooge. Hegee hagee qassi siiqo sunttaa, so sunttaa, madooshaa yaagiyogaa. Ay keessa I wolqqaamakkonne bessees. He wodiyan sa'an de'iya wolqqaama asatuura 3 layttaa olettis. 3 layttaappe guyyiyankka xoonis. 164 layttan Zeyoose misilee geeshsha sohuwan eqqoogaappe guyyiyan 3 layttaappe guyyiyan Meqaabiyaasinne ayarati wotaadarata xoonidosona.
Ibraayisxe gallassaa qoodan uddufunto agina gidiyo wode kisili aginaan 25 gallassan nuuyyo hagee ha'i balgo aginaa woykko tayisaasiya heeraani Yerusaalemiya zaari oyqqidosona. Beete meqidesiya zaari gimbbidosona. Woossiyo keettaa zaaridi qassi Xoossawu geeshshanaassi 8 gallassaa baaliya oottidosona. Beete meqidesiya geeshshidosona. Ziyusi misiliya xayissidosona. Shaamatakka xomppetakka xomppidosona. 8 gallassawu baaliya oottidosona. Xoossaa goynnidosona. Beete meqidesiya zaaretti geeshshidosona. He sohuwappe doommidi ha 8 gallassati geeshshettida baale gididi naagettiis. Tumaappe geeshsha maxaafaani hagee hanis. Yohaannisan 10:22 gakkanawu Yerusaalemen meqidesiya ora'issiyo ba'aale hanis yaagees. Paydo 23 balgo Yesuusikka beete meqidesiyaani Solomona simerettiyo penggiyan simerettees. Nuuyyokka nu aginan tayisaase heeraana woykko ora'issiyo wodiya. Tayisaase nuuyyo hagee kiramte agina giidi xeesettes. Eta biittan kooriyan giyogaa. Yesuusa baaliya bonchchidosona. Hegaassa Yerusaaleme yiidoogee. Yihudaa Meqaabiyaasi so asaakko oottido Antayikesi oyddantuwa olaa eti waati xoondaakko beete meqidesiyakka eti waatidi zaaridaakko zaaretti essidaakko gimbbidaakko qassi waatidi zaarettidi qassi haggaaziyageetussi aatti immidaakkonne hassayanawu beete meqidesiyo yiidosona. Hagaa oottanaayyo bantta de'uwa metuwan olidosona. Hachchikka de'iya Ayhudati he ba'aalaa bonchchoosona. Shin hagaa amukkaa gisiideti taani hagee nuuni ufayssaa bonchchiyode he qonccissuwa giddon faranjjatu ooratta layttaa gaanaassa. Hanukkay qassi hegaara issi mala wodiyana. Ibraayisxen hanukkaa giyogee immiyoogaa giyoogaa. Woossiyo keettaa Xoossaayyo zaaretti geeshshanawu he 6 gallassaa giddon eti oottidobaa yootiidde des. Meqaabiyaani abiyootiya taarikeekka hayday hagaa. Hagee yaatiyo gishshawu wozetta hayda timirtte hagan aybee? Antiyookes oyddanttoy aysuwan maatan de'iya iita qeesetuppe denddaagan metennan beete meqidesiya gelees. He bitaniya sunttay Menelawuse. I qidiste qiddusaaniya gelanawu he qeeseti faqadidosona. Hegee qassi Ayzaabe kawoy qeesetu gadaawatuura issippe oottanawu danddayido gishshataassi oonne teqqey baynna ha ubbaba oottanawu danddayiis. Ta kase odidoogaadan hagee wurssetta layttaa woykko wolqqaama tuggaara gayttees hagee. Naa"u do'ati beegottidi yoosona. Raa'yan 13 qassi miimmintteekka qassi abbaa mata shafina eqqiis. Issi awuree abbaappe kiyisin ayyo 10 kacenne 7 huuphee dees. Qassi kacetu bollan 6 zawudee dees. A huuphiya bollan qassi cashsha doonay dees. Cashsha sunttay dees. Hagee koyro do'ay abbaappe kiyaagee Ajuuta matsaafan 13 diyagee qassi hara do'ay kiyishin be'aas. Ikka qassi dorssaadan naa"u kacee dees. Miimminttiyadan haasayiis. Hagee qassi wolqqaama bashshaa wode do'ati haasayoosona giyoogaa gidenna. Hagee do'atubaa odishin kundida asaa naatubaa. Mazmure matsaafan 49 tamarisiiniyan asay qassi akeekay xayoogaappe denddaagan xayiya do'aadan gidiis. Naa"u asati qassi ammaniya asay yedettanawu issippe oottiyaba gidikko bashshaappe kiya do'ay Antayikes oyddantuwayyo qassi polotikaa wolqqaa bessees. Birshshayetta hegaa. Biittaappe kiya do'ay qassi worddo nabiya ammaniya asaa woykko liqa kaahiniyagaa Menelawuse mala liqa kaahine gidiidde maatay diyoogaa gidiidde eta gidduwan qeese gadaawatettaa gidennan de'ishin qassi qeese poliyaageeta gidokkona. Hegaa mala asati iita asata. Xoossaa bolla ammanoy baawe?
asaakka balettiyageeta worddo nabetuudan eta ekkanawu danddayaas. Woossiyo keettaa tunissanawu, iitaassi giigissanaassi iitatuura issippe oottirosona. Geeshsha maxaafay hegaa tamarissees. Eti ayzaabe kawo xalla gidennan de'ishin ha worddo nabiyaara issippe oottiyageeta, oottiya kawuwa yaagiyogaa. Naa"antto leemisoy qa Yesuusa wode kiyidaagaa polettaagaa. Yesuusi ha sa'an diyode Qayyaafa giyo qeese gadaaway de'es. Qayyaafi iita asay denne. He wodiyan diya ayssiyageekka Phanxeenaawiya Phiilaaxoosa. Ubbaykka abaa siyida. Dabbota gaytotetti etayyo baawa. Issi gaasuwan Yesuusa woranawu dabbo gidosona. Yesuusa kaqqidi tuggayanaassi issippetettaa medhdhidosona. Shaafaappe yiida, abbaappe yiida do'aynne qassi biittaappe yiida do'ay Yesuusa yedettanawu issuwa gididosona. Abbaappe yiida do'aynne qassi biittaappe yiida do'ay naa"ay meqaabiyanetudan tuma asaa yedettanawu denddidosona. Keehippe maalaaliyabay denne. Qeese gadaawata gididi he saatiyan beete meqidesiya asati zaari oyqqanaappe kase likke gidenna ogiyan liqa kaahine oottidi bitaniya sunttidosona. Etawu beete meqideseekka baawa. Liqa kaahinaateta woykko qeese gadaawata koydosona gidokkona. Tumu ammaniya qeese gadaaway koshshees. Yihudaykka neeni kaalettiyagaa gido gishshataassi liqa kaahine yaagidosona. Yesuusi ha sa'an simerettiyo wode Qayyaafikka liqa kaahine. Xoossaa sinttan dees. Tumu qeese gadaaway oonee? Yesuus Kiristoosa gidennee? Ibraawiyan tammanne nu daafuraani qarettenna liqa kaahine nuussi baawa. Nunadan yeho ubban paacettidaagaa, nagari baynnaagaa yaagidi yootees Yesuusabaa. Tuma, hagee tuma. Ha xiqisee Yesuusabaa odees. Ansxookiya wode, Yesuusa wode giigay ubbay waani polettidaakko beettes. Ibraawiyan 45 nababba. Hagaani tamarissanawu mokkare. Wurssettaa layttaabaa yootes. Gita tuggay yiyode, Yesuusappe bashshay yiyode ammaniya asaa yedettanawu, ammanuwa eti agganaadan oottanaayyo polotikaa wolqqatikka denddoosona, worddo nabetikka denddoosona yaagiyogaa isaati. Hagaa gishshawu wurssetta 3 laytta baggaani aybi haniyakkonne qassi xeeraa bessees. Xoossaa qaalaa xanna'ana koshshees. Woossana qassi giigana bessees. Woossana bessees, giigana bessees. Wurssettaa layttay yiidi biyode ammananawu deexxidi ixxiixxidi biyogaa kasetidi de'iya wodetun asati Yesuus Kiristoosan ammanoosona. Ammanawu oychchiyodekka Godaa Yesuusa saluwa boosona yaagosona. Deexo gidenna asaykka ekkoosona. Shin geeshsha qaalay ammanoy ixxiixxidi biyogaa, deexxi biyogaa. Alahetettaa eti agganaadan oottiyo saatiyan ha layttan inttekka de'iiddi deeta. Geeshsha maxaafay giyogaadan doorettidaageetakka xubbanawu danddayiyogaa odees. Wozetta haydaa tamaarana bessiyogee hagaassa. Kare biittankka asay nu haydaa eranawu koshshees yaagoosona. Eta haydaa dogiya asay, bantta haydaa dogiya asay he haydaa qassi balan zaarettanawu danddayoosona. Bashsha haydaa gidikkokka bashsha haydaappe simmiyo ogiya kaalliyogaa aggidi balan biyo ogiya zaarettanawu danddayoosona. Geeshsha maxaafay hegaa malabaa haarakka odees. Ubbaykka ha xiqisiya erettees. Zaaretuwa maxaafan 455 kase wodiya qoppaa, qassi yeletaa wodiya qoppaa, aawaakka oychcha, cimatakka oda eti odanaa, etikka niyo odanaa yaagidi zaareta maxaafan 32 yaagees. Ayssi? Gaasoykka wozetta haydaa giddon sinttawu haniyabaa xeeraa bessees. Wurssetta layttan haniyabay
egaa odiyaa xeera eegan de'o gishshata. Isiyaasan 46 wurssettaykka koyruwaappe benikka oosettibeenabaa tani yootana. Halchchoy neegee polettana tani lo'obaakka oottana yaagees. Xoossay poluwaa koyruwaappe odiyoogaa meretaappe doommidi Xoossay wurssettaa layttaa poloy ay malaaniyaakko I ay mala qonccisiyaakkonne Xoossaa qaalay yootees. Hegaayyo Xoossaa qaalaa nababanawunne woykko wozettaa haydaa giddon de'iya de'uwaa ogiyaa kaallana koshshees. Kase aadhdhida wodiyan polettidabaassi qassi koyyoogee dees giyoogaa denan diishin sinttaara hananawu diyaabaa erana koshshiyo gishshawu. Nuuni ubbaykka qassi geeshsha maxaafaa nababiyoogaa xallan gidennan de'ishin xanna'iyoogan woossiyoogan minnidi oottana bessiyoogaa hidootaa oottays. Nu ammanuwa naaganaassi nuna giigissanawu danddayiyoogaa hagee dentti xeelliyoobaa gidikkokka geeshsha maxaafan be'iyoobaynne hola qassi haniidde diyaabay ammanettanawu bessennaagaa minttidi odees. Xoossaa qaalan be'idobaa ammanettana bessiyoogaanne aan ammana wottana bessiyoogaa hassayissees. Keehippe nuuyyo haddiriya wode yaana. Aybi haniyaakko nu erokko qassi. Evergreen woossiyo keettan qassi ha wozanaa qassi nu wozanan wottidi nu wozanan tokkanaadan hidootaa wottays. Nu siyidoogaanne tamaaridoogaa geeshsha Ayyaanay nu kahan naago. Ubba wodekka wodee gakkiyode akeekanawunne hassayanawunne hassayidoban qassi nuna gimbbidi naagana mala Xoossi maaddo. Maqaabiyaanetudan minoti Xoossaa eriyaageeti bantta minotaa bessiyaageeti qassi olidi bantta yodiyaa equwaa bessiyaageeti koshshoosona. Xoossaa qaalan qassi nuuni tanggo ekkana bessiyoogaa yootees. Woossana. Al"o salo Aawawu wozettaa haydaa nuussi immido gishshawu galatoos. Ne qaalaappe tamarissido gishshawu galatoos. Sinttaagaanne wurssettaa wodee ay malakkonne nuussi eeraa be'anaadan ootto gishshawu galatoos. Nu Aawawu nuuyyo qassi akeekaa immana mala akeekay de'anaadan nu giddon qassi akeeka nuussi merettanaadan maadda. Likke gididabaanne bala gididabaa Xoossaa qaalay awugaakkonne woykko gidennaakko shaakkanaadan nuna maadda. Ha ubbaa zawaa xayssiya wodiyan Xoossawu nenan maadettida de'anawu nu ammanuwa naaganawu maadda. Ne qaalaa nu wozanaa naaga. Yihudaadan Maqaabetudan qassi Xoossaa eriyaageeta Xoossan ammanettidaageeta qassi ayyaana minotettaa bessiyageeta gididoogaadan nuunikka he Maqaabiyaanetudan qassi koshshiyaaban ubban tanggo ekkiidde Xoossaayyo tuma ammaniyaageeta oottidi essiyo asa gidanaadan nuna maadda. Nu de'uwaa bollan ne bessido kaaletaassinne naaguwaassinne Xoossaa galatoos. Nuna anjjido gishshawu galatoos. Ha sa'aa bollan koshshiyaa de'uwaa nuussi neeni immadasa. Hachchi qassi hagaappe neeyyo nuuni immanawu koyyoos. Galata wozanan ufayssa wozanan nuuni immanaadan maadda. Ha imotaykka ne keettaas gidanaadan woossoos. Saluwan nuuyyo penggiyaanne dooyana mala. Qassi immiyaa kushetu bollan ne qassi anjjuwaa gussanaadan ubba wode galatiyoobay nuus de'anaadan Xoossawu maadda. Nu wozanaappe galatoos. Bonchchuwaa ubbaa niyo immoos. Ha ubbabaykka Yesuus Kiristoosa sunttan woossoos. Amen.